Kembali di presisi utama, pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Mahkamah Pidana Internasional akhirnya menerbitkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang pertama diungkap oleh penyidik pada Mei lalu. Surat penangkapan ini menuai respons berbeda dari Eropa dan dari Amerika Serikat yang dua-duanya mendukung Israel dalam perang melawan Hamas. Dan berikut laporan Yuni Salim dari VOA. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC di Den Haag akhirnya menerbitkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. This arrest warrant does place potentially significant limits on where Prime Minister Netanyahu can travel. There will be a lot of European countries which he cannot visit. There will be countries in other continents where he cannot go. This is an issue that President Putin of Russia already faces. Putin has not been able to go to recent summits in South Africa and Brazil because he also faces a ICC warrant. Surat penangkapan ini berlaku di 124 penandatangan Statuta Roma yang menjadi anggota ICC. This decision is a binding decision, and all states parties of the court, which include all members of the European Union, are binding to implement this court decision. Israel maupun Amerika Serikat bukan anggota Mahkamah Pidana Internasional dan pemerintah Amerika memiliki reaksi berbeda. Whatever this prosecutor might imply, there is no evidence, none, between Israel and Hamas. There's just none. In coordination with partners, including Israel, we are discussing certainly those next steps, what that's going to look like. And to your question about sanctions, we fundamentally reject that the ICC has jurisdiction over the situation. Lewat pernyataannya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengecam surat penangkapan ini. Surat penangkapan juga diterbitkan untuk mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang memimpin operasi militer Israel di Gaza dan Lebanon hingga dipecat awal November. Lalu di pihak Hamas, ICC juga menerbitkan surat penangkapan untuk pemimpin Hamas, Ibrahim Al-Masri, yang juga dikenal sebagai Muhammad Deif. ICC mengatakan akan menyelidiki lebih lanjut kabar kematian Deif yang menurut Israel telah dibunuh Juli lalu. Dua tokoh yang tadinya juga menjadi sasaran surat penangkapan, Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar, masing-masing telah dikonfirmasi kematiannya. The ICC said they put out the two indictments and will continue the investigation to provide some degree of explanation and consolation to the Israeli defense. I think all sources agree Deif is dead. Basically, I think those three arrest warrants and indictments are now a dead letter. Meski surat penangkapan ini semakin membatasi gerak Netanyahu, analis menyaksikan dampaknya pada kondisi di jalur Gaza sendiri. Unfortunately, as personally made clear to me by some of the highest level officials over there in Israel when I discussed these matters with them, all they really care about is public opinion here in the United States. And as you saw from Netanyahu's recent visit to the United States Congress, he got repeated standing ovations. Francis Boyle juga mencermati kondisi bahkan lebih parah di Lebanon dan juga di tepi barat. Di ibu kota Amerika Serikat sempat ada usulan membatasi senjata ke Israel oleh Senator Bernie Sanders dari Partai Demokrat. Tapi wacana ini gagal ditolak bulat di Senat. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Informasi berikutnya, pemirsa, food desert atau gurun makanan sehat banyak ditemui di kantong permukiman warga miskin di kota-kota besar Amerika Serikat. Puluhan organisasi di kota New York memberikan kelas berkebun gratis untuk anak dan remaja dengan misi memberi akses ke sayur dan buah segar serta membiasakan makan sehat. Dan berikut laporan selengkapnya dari VOA. Kawasan Brownsville di kota New York dihuni mayoritas warga yang kurang mampu, yang kesulitan membeli bahan makanan bergizi. Banyak yang mengidap penyakit seperti diabetes. Di SMP setempat, lembaga nirlaba New York Sunworks berupaya melakukan perubahan.
Mereka mengajarkan kelas berkebun agar siswa terbiasa makan lebih sehat dan bisa swasembada menyediakan sayuran segar untuk komunitasnya. So we're in 350 public schools. That is 350 farms in the 5 boroughs of New York. That is 120,000 kids that learn science through farming, from seed to harvest. There's a special connection when you grow your own food. The food is so delicious because it's absolutely fresh. Tidak sedikit siswa yang baru kali ini menanam dan melihat bagaimana makanan tumbuh. Pengalaman langsung merupakan cara Jitu menggugah keinginan untuk makan sehat. It helped me decide what to eat because before I used to eat like pizza and chicken nuggets, but that didn't really have vegetables, so now I eat salads. I noticed that before I ate junk food and like not really healthy, but now I realized that healthy food has more nutrients in it than junk food. Junk food doesn't really like help me that much, and healthy food gives me more energy. Nah, saya berada di salah satu taman yang berada di kawasan Manhattan di New York City yang meskipun banyak gedung-gedung tinggi, tapi juga terdapat banyak sekali taman publik seperti tempat saya saat ini. Nah, puluhan di antaranya adalah taman-taman yang juga difungsikan untuk sarana edukasi berkebun dan nutrisi untuk para siswa-siswa yang tinggal di permukiman miskin di New York City yang kekurangan akses terhadap sayuran, segar, dan juga nutrisi. 98% of our students live below poverty level and they do not have access to fresh fruits daily. We definitely see students who have diabetes or other food-related illnesses because they don't have access to vegetables and fruits. Dengan membawa pertanian ke kelas, program-program ini bukan hanya mengajarkan berkebun, tapi juga melatih membuat keputusan lebih sehat yang punya manfaat seumur hidup. The closer that kids get to seeing where food comes from and growing it and nurturing it and taking care and compassion for how food is grown, that translates into impacting what they're eating and their habits so that maybe they won't end up like their grandparents or their family members who are having to live with diabetes. Panen merupakan bagian penting dari kurikulum. The students harvest hundreds of pounds of vegetables they grow in the classroom and they bring it home. So it is an additional connection, an additional joy to connect the classroom with home. Bertambahnya program seperti ini di berbagai sekolah diharapkan bisa menghasilkan generasi muda yang lebih sehat. Dari kota New York, VOA. Pemirsa, kami akan segera kembali sejedah berikut ini.